अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये स्टोरी ब्लैक मैजिक के मुतल्लिक है। जिन्होंने ये लिखी है या एक इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ, उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। चले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा बेटा काफ़ी अरसे से बीमार था। मैं उसकी तबीयत पूछने उसके कमरे में गया और उसके बराबर में बैठा। मेरे बेटे ने मुझे घूर कर देखा और सख्त लहजे में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बराबर बैठने की? उठे और सामने बैठकर बात करें। इसके इस अंदाज और लैंग्वेज से मैं परेशान हो गया और शक में मुब्तला हो गया कि मामला कुछ ख़राब है। फिर मेरे देखते ही देखते मेरे बेटे में एक अजीब सी तब्दीली हुई और एक अजीब सी कैफियत उस पर तारी हो गई। इसके हाथ पाँव मुड़ने लगे और वो बेड पर गिरता चला गया। मैंने और मेरी बीवी ने जल्दी जल्दी इसके हाथ पांव सहलाने शुरू किए। थोड़ी ही देर में मेरा बेटा ठीक हो गया और फिर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। मेरे बेटे की ये अजीब व गरीब बीमारी मेरी बीवी की दिमागी परेशानी का बायस बन रही थी। मेरा बेटा कैसर 3-4 महीने से बीमार था। चंद रोज़ शिद्दत का बुखार रहा और फिर इस पर यही कैफियत तारी होने लगी। बाज़ औक़ात बिल्कुल ठीक हो जाता था, मगर दोबारा यही दौरा पड़ जाता। इस बीमारी में इसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दूध पीता तो 2-2 किलो दूध पी जाता और 4-4 रोटी खा जाता, मगर इसके वजूद दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। कई डॉक्टर से इसका इलाज करवाया, कोई जिगर की ख़राबी बताता और कोई बुखार, मगर कोई मेडिसिन इस पर असर नहीं कर रही थी। मैं सारा दिन अपने दफ्तर में काम करता और घर आता तो अपने बेटे को देखकर परेशान हो जाता। अक्सर वो सारी रात हम मियाँ बीवी को बहुत परेशान करता। दूसरे दिन मैं ऑफिस ना जा सका। धूप में कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था कि फिर मेरी मेड आई और मुझे देखकर सलाम किया। आज दफ्तर नहीं गए बाबूजी? उसने मुझसे पूछा। मैंने तबीयत का बहाना करके उसको चुप करा दिया। वो फिर मेरे बेटे का पूछने लगी। मैंने कहा मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। मैं अपनी मेड से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था, मगर फिर वो बोली कि साहब उसका इलाज हकीमों और डॉक्टरों के पास नहीं है। आप मेरी मानी बात और उसे मौलवी साहब के पास ले जाओ। मौलवी मकबूल जो 2 गली छोड़ कर रहते हैं, आप उनके पास जाओ। वो ऐसा तावीज़ लिख कर देते हैं कि जितना भी बड़ा मसला हो और कितना ही बड़ा क्यों ना बीमार हो, सब मसला हल हो जाता है। फिर तो वाकई कमाल है इनके हाथ में। मैंने मुस्कुरा कर उसको कहा। मेरी बेड ने मुझे मुतासिर देखा तो कहा, अब बस मेरे एक दफ़ा कहने पर जाकर तो देखें। इसके जाने के बाद इसकी बातें मेरे जहन में घूमती रहीं। मुझे एतबार नहीं आ रहा था, क्योंकि अक्सर औरतें ऐसी बातें करती हैं। क्या पता कि ये मेरी मेड भी मुझे मुतासिर करने के लिए ये सब बातें कर रही हो और इसने ये सब कुछ खुद से घड़ ली हो। फिर ये भी ख्याल किया कि डॉक्टर और हकीमों को मैं बहुत आजमा चुका हूँ, चलो मौलवी मकबूल को भी देख लेते हैं। फिर इस शाम मैं अपने बेटे कैसर को लेकर मौलवी मकबूल के घर पहुँच गया। इन पर नज़र पड़ते ही मैं इनकी शख्सियत से मुतासिर हो गया और मुझे लगा कि इनके पास ज़रूर कोई इल्म है जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा कर अपने आने की बात बताई और कैसर को चारपाई पर लिटा दिया। वो एक लम्हा इसे गौर से देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर आहिस्ता लहजे में बोले, तुमने बहुत देर कर दी है। तुमने इसका क्या हाल कर दिया है और अब खबर ली है? मैंने उनसे कहा, मौलवी साहब मैं इसका बहुत अरसे से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मगर आराम नहीं आ रहा। वो बोले, आराम कैसे आता? इसकी जान तो पकड़ी हुई है। ऐसे में कोई दवा कैसे असर करती है? मैंने हैरान होकर पूछा कि किसने जान पकड़ी हुई है मौलवी साहब, और क्यों पकड़ी हुई है? अभी पता लग जाएगा। ये कहकर मौलवी साहब कमरे के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी प्याली में खुशबू वाला तेल लेकर बाहर आए। मेरे बेटे के सरहाने बैठकर कुछ पढ़कर दम किया। फिर वो तेल कैसर के कानों में लगाया और नाक पे भी। तेल की खुशबू उसके दिमाग तक पहुंचते ही कैसर हाथ पांव मारने लगा। मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी पढ़कर फूंके मारना शुरू कर दी। कैसर का जिस्म अकड़ता जा रहा था।
اس کو فٹس آ رہے تھے اور میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا، مجھے جانے دو مولوی صاحب۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب بولے، ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ تم کون ہو؟ کیسر کا جیسے گلا گھونٹ رہا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھیں، جسم میں ایک زبردست اکڑاؤ تھا۔ وہ بہت بری حالت میں تھا۔ وہ بولا، میرا نام عمیر ہے۔ مولوی صاحب بہت غصے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ وہ کیسے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا کہ اس نے وہاں اسے ٹھوکر ماری۔ میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ مگر تمہارا بچہ تو اس قریب کو دکھائی ہی نہیں دیا ہوگا، پھر تم اس سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ اور وہ اس کے راستے میں آیا ہی کیوں تھا؟ اور ویسے بھی اب تم اسے بہت سزا دے چکے ہو۔ تمہارا بدلہ اب برابر ہو چکا ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بچے کی حالت نازک ہے، اس سے وہ مر گیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ بات سن کر اور غصے میں آ گئے۔ وہ بولے کہ اس کی نوبت نہیں آ پائے گی۔ وہ بولے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہ جن بولا کہ ایسا نہیں ہوگا، اب مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب نے اسے آزاد کیا۔ میں سب کچھ یہ خواب کسی کیفیت میں دیکھ رہا تھا، سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس دوران کیسر بے ہوش ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں ڈال دینا۔ پہلی بات تو یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، اگر پھر بھی آ جائے تو فوراً اپنے بچے کو میرے پاس لے آنا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے بہت سے سوال کیے، مگر وہ مجھے صرف دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ گھر آ کر میں نے اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ ڈالنا چاہا تو وہ ایک دم سے تڑپنے لگا، پھر بھی میں نے زبردستی اس کے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیا، مگر اس نے کھینچ کر دھاگا توڑ دیا اور گلے سے تعویذ نوچ کر دور پھینک دیا۔ میں نے سوچا جب سو جائے گا تو میں چپکے سے باندھ دوں گا۔ جب کیسر گہری نیند سو گیا تو میں نے اس کے گلے میں تعویذ ڈالنا چاہا، وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھا اور چیخنے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے قابو میں بھی نہ آتا۔ صبح ہوتے ہی میں مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات انہیں بیان کی۔ وہ بولے کہ یہ جن بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے، اب اس جن کا علاج اپنے طریقے سے مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو، کچھ جمعرات کی رات کو ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ گھیا اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں ان کی بات مان کر واپس آ گیا۔ جب جمعرات کی رات آئی تو گھیے کی سبزی میں پہلے ہی گھر پہ لے کے آ گیا تھا۔ جب میرا بیٹا کیسر سویا تو میں نے وہ سبزی اس کے ساتھ ڈال دی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس گھیے کو دور پھینکنے لگا۔ وہ ایک دم سے چونک کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پھر وہی اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی دوران میں پوری رات بیت گئی۔ اس طرح صبح ہوتے ہی میں کیسر کو اور اس سبزی کو لے کر مولوی صاحب کے مکان پر جا پہنچا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور اپنی بیوی سے انگیٹھی گرم کروائی۔ اس کے قریب وہ بوری بچھا کر ایک طرف بیٹھ گئے اور سامنے مجھے بٹھا لیا۔ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک پڑیا سے آگ پر لبان چھڑکا، ایک تیز خوشبو کا جھونکا اٹھا اور کمرے میں پھیل گیا۔ ماحول بہت پراسرار ہو گیا تھا۔ میں نے کیسر کی طرف دیکھا، وہ کسی بھی احساس کے تحت چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے ہی ٹائم بعد انگیٹھی میں لبان چھڑک دیتے، پھر انہوں نے چھری آگ میں ڈالی اور کیسر کے جسم کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ جیسے جیسے چھری سرخ ہوتی گئی
कैसर का खौफ बढ़ता चला गया। इसकी यह हालत देखकर मुझ पर भी खौफ सवार हो गया। मौलवी साहब ने छुरी दस्ते पर हाथ डाला तो कैसर चीख मारकर उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इशारा किया कि इसे मजबूती से पकड़ कर रखो। मैंने कैसर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर वो इस कैदी की तरह मचलने लगा जिसे जल्लाद फांसी के तख्ते पर ले जा रहे हों। मौलवी साहब के होंठ तेजी से हिलने लगे थे। उन्होंने एक ही बार में दहकती हुई छुरी उस घिए में घुसा दी। कैसर ने एक जोरदार चीख मारी। कुछ देर तक इसका जिस्म मेरी आगोश में किसी ज़िबा हुए बकरे की तरह तड़पता रहा और फिर ज़ोर से झुरझुरी लेकर एकदम से साकित हो गया। कैसर को अपने हाथों में यूं बेदम और निढाल देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकली, मौलवी साहब मेरा बच्चा। मौलवी साहब मुस्कुराए, तुम्हारा बच्चा सही है, अलबत्ता जो जिन इसके ऊपर हावी था वो कत्ल कर दिया गया है। उस दिन के बाद से कैसर ठीक होने लगा। इसकी खुराक भी नॉर्मल लेवल पर आ गई और मेरे लिए हैरत की बात थी कि चंद दिन बाद वो मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया। आज की सेकंड स्टोरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुना रही हूँ। मैं इस वक्त 8th स्टैंडर्ड में थी। संडे था तो सब बहन भाई घर पर थे। बाकी सब बाहर धूप के मज़े ले रहे थे, जबकि मैं कमरे में और मेरा छोटा भाई जो इस वक्त 3 साल का था मेरी गोद में बैठा खेल रहा था। फिर वो अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चीखने लगा। मेरा बाजू इतने ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि इसके नाखून मुझे अपने बाजू में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, रोते क्यों हो? तो मुझे कहने लगा, वो सामने देखो, वो सुर्ख आंखों वाला मुझे घूर रहा है। मैंने उससे कहा कि किधर है वो? तो कहता वो सामने बरामदे के पिलर के पास। मैंने बाहर देखा लेकिन मुझे कोई नज़र ना आया, जबकि भाई मुसलसल रो रहा था और मेरा बाजू दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे कहा, बताओ कौन है? तो वो कहने लगा, इस पिलर की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहने लगा, वो देखो वो काले कपड़ों वाला जो पिलर के पीछे से आ रहा है। मैंने फिर बाहर देखा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई नज़र आ ही नहीं रहा था। हमारा सहन बरामदे के बाएं तरफ था, तो बरामदे के जिस पिलर की तरफ वो इशारा कर रहा था वो पिलर दीवार के बिल्कुल साथ था। इसके और दरमियान में सिर्फ एक पाँव का फासला था। जब हम खेलते तो सिर्फ वहाँ पर एक पाँव की जगह थी, दूसरे पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी। फिर मैं हैरान थी कि इस पिलर के पीछे से कौन निकल कर आ रहा था। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तो भाई कहने लगा, वो देखो वो जा रहा है दूसरे कमरे में। और जिस कमरे की तरफ भाई इशारा कर रहा था वो कमरा दिन में बहुत कम इस्तेमाल होता था, रात को तो बिल्कुल ही बंद रहता था और दिन के वक्त भी इस कमरे में जाने को दिल नहीं करता था। अजीब तरह की वीरानगी थी इस कमरे में। मैं भाई को उठाकर सहन में ले गई और थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया और फिर से खेल में मगन हो गया। फिर गुज़रते दिनों के साथ हम ये बात भूल गए। लेकिन फिर एक दिन भाई सहन में खेल रहा था। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। वो खेलते खेलते सहन के कोने की तरफ आ गया और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हम भी खौफज़दा हो गए। इसे अम्मी अंदर ले गई, लेकिन वो मुसलसल रोए जा रहा था। इस दिन के बाद से वो हंसता खेलता बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो गया कि बात बात पर रो पड़ता, बिला वजह की ज़िदें करने लगा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अक्सर बीमार भी रहता, जिसकी वजह से इसकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर अम्मी परेशान होकर इसे एक आमिल के पास ले गई, जिनके दिए गए तावीज़ से कुछ ही दिन में इसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत ठीक होने लगी। और शुक्र है कि हमारा भाई आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भी हमें वो बात याद आती है तो हम सब डर जाते हैं। ये एक और रियल इंसिडेंट है जो सरगोदा से मुझे सेंड किया। मेरा नाम हसीब है, मैं सरगोदा से हूँ। मेरी बहन के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। 9-10 साल पहले की बात है। गर्मी के दिन थे और हम सब छत पर सोते थे। हम तकरीबन 10 साल से ही घर में रह रहे थे।
پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ہم سب سوئے ہوئے تھے۔ میری امی کو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میری امی نے سوچا کہ کسی اور کا بچہ رو رہا ہوگا، تو امی دوبارہ سو گئیں۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی۔ امی نے اٹھ کر دیکھا تو میری بہن چارپائی پر نہیں تھی۔ امی گھبرا کر نیچے گئیں تو میری بہن ٹی وی لاؤنج میں کھڑی رو رہی تھی۔ امی اس کے اوپر لے آئیں اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اس کو سلا دیا۔ صبح جب امی نے میری بہن سے پوچھا کہ وہ نیچے کیسے گئی، تو آپی نے بتایا کہ وہ تو امی کے ساتھ نیچے گئی تھی اور امی اسے چھوڑ کر اوپر آ گئیں، لیکن امی تو میری بہن کے ساتھ نیچے گئی ہی نہیں تھی۔ یہ بات سن کر امی بہت پریشان ہوئیں۔ میری آپی نے بتایا کہ وہ امی کے ساتھ نیچے گئی اور واش روم بھی گئی تھی، اور جب واش روم گئی تو امی ٹی وی لگا کر ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی گئی۔ آپی امی کو آوازیں دینے لگی۔ جب امی نے آوازیں نہیں سنی اور کوئی جواب نہیں دیا تو آپی گھبرا کر رونے لگی۔ اس دن کے بعد سے گھر میں عجیب سی حرکتیں ہونے لگیں۔ میری آپی ہر وقت پریشان اور روتی رہتی۔ میری امی بھی اس وجہ سے بہت پریشان اور اپسٹ تھیں۔ پھر میرے پیرنٹس نے وہ گھر سیل کر دیا اور ہم دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو مجھے ایک میرے دوست نے سنایا اور میں نے آپ کو سینڈ کیا۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو اور ریئل سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔